ହଉ ଆଜି ସକାଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସରୁ ଚକୁଳି ସହିତ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ। ଚାଲ ବନେଇବା ସରୁ ଚକୁଳି। पूरा पूरा पतला देखा हेनी आखि କି କଥା ଏଗୁଡ଼ା एत पतला देखा ना आखि मोर ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ये आइटमटा कौन ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ। ସେ ଉଠିନି ରହିଥା। वाओ चकुली पुटार केतरा कण 400 कण मैंने चलो कम पे बैठ गए है गला तुम्हारा हां कम पे उठे बैठ गए ये जो आज पिठा पिठा हो का रज तो नुहे खाजा भाजा में कौन का में आसुची ମାମୁଁ ପାଇଁ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ତ ପାଇଁ ଭାଇ। ପୁଣି ମୋଟା ଚକୁଳି। वाओ वाओ नानी तमें कमाल करी देलो वाओ